नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों के सामने एक अहम तरीन शख्सियत से आपसे रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि महीने भर में 2 या 3 शख्सियात हमारे सामने से आ जाती हैं और जो ब्रेकिंग हॉट टॉपिक्स होती हैं उस पर गुफ्तगू होती है। कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत के आने के बाद से बहुत सारे मुतालबात, इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने जो वादे किए थे उसको बार बार जो है तवज्जो दिलाने की बिलखुसूस उलमाए किराम की जानिब से कोशिशें हो रही हैं। जो वफ्द इस वक्त जो है मुख्तलिफ लीडरान से, वज़ीर आला से, स्पीकर से मुलाकात कर रहे हैं, उसमें एक अहम तरीन शख्सियत मौलाना इफ्तिखार कासमी साहब की है, जो जमीयत उलमाए कर्नाटक के सदर भी हैं और मुख्तलिफ तंजीमों से जुड़े हुए हैं और मुख्तलिफ फलाही कामों से भी जो है वाबस्तगी है और मदरसे से भी जुड़े हैं और एक बहुत बड़ा हल्का मौलाना से रुजू भी करता है अक्सर मसाइल में। मौलाना, आपका इस्तकबाल है। इससे पहले भी नाज़रीन आपने कई मरतबा मौलाना का इंटरव्यू हमारे चैनल में देख चुके हैं। आज भी 2-3 अहम तरीन जो है मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। मौलाना, अभी हाल ही में आपकी मुलाकात हुई थी वफ्द के साथ, मुख्तलिफ तंजीमों के सिद्धारामैया साहब से जो वज़ीर आला है, तो क्या गुफ्तगू हुई मौलाना? क्या के हल्ली डी हल्ली के सिलसिले में कुछ इक़दामात हो रहे हैं, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुलाकात तो असलन यूसीसी पर थी। अच्छा। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हिदायत के मुताबिक यहाँ का एक मुअक्कर वफ्द जी वज़ीर आला से मुलाकात करना था और उन्हें एक मेमोरेंडम भी याददाश्त पेश करनी थी। और वफ्द में शामिल अरकान के नाम भी वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से तयशुदा थे, तहरीर में आए हुए थे। उन्हीं पर मुश्तमिल वफ्द जो है हाजिर हुआ था और यूसीसी पर खुल के बात हुई उनसे। तो उनकी तरफ से ये जवाब था कि अभी चूँकि उसका मुसव्वदा सामने नहीं है, जब तक वो नहीं होगा कुछ किया नहीं जा सकता। और ये जो इस वक्त इशू बनाया गया है वो इलेक्शन इंतखाबात के पेश नज़र, वरना जब तक मुसव्वदा ना आए और मुसव्वदे पर सैर हासिल बहस ना हो, कहाँ कहाँ किस मज़हब पर, किस ज़ात पर फ़र्क पड़ता है, वो सब देखने के बाद वो एक लंबा प्रोसीजर है। बहरहाल मेमोरेंडम दिया गया और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि भाई हमारे स्टेट तो इससे मुस्तस्ना रहेगा और कतई बात हम मुसव्वदे के आने के बाद ही हम कोई बात कह सकते हैं। उसके अलावा दीगर उमूर पर भी बात हुई, जैसे डीजे हल्ली, केजी हल्ली और हुबली, इस मसले पर भी बात हुई और उस पर भी उनका जवाब इत्मीनान बख्श रहा और कहा कि हमने एक मुस्तकिल एक कमेटी तरतीब दे दी है, कैबिनेट कमेटी, नाम भी उन्होंने जिक्र किए और कहा कि इनसे हमने कह दिया है कि कानूनी तरीके से इस सिलसिले में पेशरफ्त में तेज़ी लाए। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसमें जो नुमाइंदगी कर रहे हैं उन पर भी हमें इत्मीनान है, वफ्द में जो नुमाइंदगी मिली है उन पर भी इत्मीनान है और वो काम भी शुरू कर चुके हैं। और फिर हम लोग सेंट्रल जेल भी गए थे, मैं और हजरत मौलाना मकसूद इमरान साहब। अच्छा। ज़ीदा मजदूम हम दोनों गए थे, चूँकि बेचैनी वहाँ मौजूद लोगों में काफ़ी है। जी जी। और जाहिर सी बात है, 4 दीवारी में हैं तो बाहर की कुछ बातें उन्हें मालूम भी होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं, कुछ गलत भी मालूम करा दी जाती हैं। तो बहरहाल वहाँ पहुँच करके उन लोगों से भी गुफ्तगू हुई। वो 37-38 लोगों को अलग बिठा करके उन्हें बताया गया कि हालात में तब्दीली आई है, पहले जैसे नहीं है। तो इस हालात की इस तब्दीली का फ़ायदा उठाकर आपके मसले पर भी पेशरफ्त हुई है। तो उन लोगों को भी काफ़ी इत्मीनान हुआ। इसी तरीक़ पर जो है ड्रेस कोड के मसले पर भी बात हुई और रिजर्वेशन 4% जो है उस पर भी बात हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान बख्श गुफ्तगू हुई। वैसे भी हुकूमत की तब्दीली के बाद से जो है जैसे वादा उन लोगों ने किया था उस पर वो काम कर रहे हैं।
आइंदा उम्मीद भी है कि वो करेंगे इंशाअल्लाह। तो एक बात तो ये है कि जो है चूँकि मुख्तलिफ अखबारात में भी इस तरह के होते हैं कि सिर्फ बातें ही हो रही हैं और जो है इस सिलसिले में कोई अमली इक़दाम बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मुलाकातें हो रही हैं लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ कुछ नज़र नहीं आता, फिर वही जो है अकेलापन है। इस तरह क्या वाकई में ऐसा हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा? नहीं, इसलिए कि बाज़ लोग बोलते हैं कि ये मामला NIA के हवाले है। जब ये मामला NIA के हवाले है तो फिर रियासती हुकूमत उसमें कैसे दखल अंदाजी कर सकती है? एक सवाल ये भी सामने आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। हुबली का जहाँ तक है वो NIA का इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अच्छा, वो एक अलग मसला है। वहाँ ज़्यादा रास्ता खुला हुआ है आगे बढ़ने का। यहाँ थोड़ी रुकावटें हैं लेकिन स्टेट की बहरहाल अपनी हैसियत है और मुसल्लम है। जब स्टेट हुकूमत किसी मसले में मरकज़ से या किसी भी मरकज़ के ज़ैली शोबे से सिफारिश करती है ठोस बुनियादों पर, तो वो उनको तवज्जो देना पड़ता है। अब रियासती हुकूमत अपनी गुंजाइश के बकदर ठोस और मजबूत दलाइल के साथ उस ज़िम्न में पेशरफ्त करेगी, करना शुरू कर दिया है। तो हमें उम्मीद रखना चाहिए कि NIA शोबा हो या जो भी हो वो इन ठोस दलाइल पर तवज्जो देगा, कुछ कार्रवाई तो बहरहाल आगे बढ़ेगी। एक और अहम तरीन मसला था, जैसा कि आपने इस बात का तस्करा भी किया कि आप जो है सेंट्रल जेल गए थे और ये मुतासरीन से जो है मुलाकातें हुई जो वहाँ पे है। एक मामला अभी 2 महीने पहले BRT नगर में जो 5 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, उसमें जो अहम तरीन बात निकल कर के सामने आई, मैंने सवाल मौलाना मकसूद इमरान साहब से भी किया था जब 2 हफ्ते पहले आए थे, कि उनका जो माइंड डाइवर्ट किया गया है या उनको जो इस तरह दहशतगर्द के सिलसिले में जो पढ़ाया गया है वो पहले से जेल में बंद एक शख्स की वजह से उनका ब्रेन वॉशिंग हुआ है। ऐसे तो आप देखेंगे अक्सर भारत का ऐसा मामला है कि 2 जो है दलित होंगे या आपके जेल में या मुसलमान होंगे। अगर ये सूरत हाल रही, चोरी के या डाकू के डकैत में अंदर चला गया और वहाँ ब्रेन वॉश होकर के यहाँ एक बड़े मामले में आ रहा है, तो इसकी भी जिम्मेदारी उलमाए किराम पे बनती है कि जो है मौलाना से जब मैंने कहा कि मौलाना कहा कि इस सिलसिले में सोचा जाएगा वहाँ पे तरबियत और इस्लाह की क्या सूरत हाल बिलखुसूस जो मुसलमानों को, और चूँकि जमीयत वहाँ काम भी करती है, तो इस सिलसिले में कोई आपने जो है कोई फैसला किया या कुछ इस तरफ इरादे हैं आप? हमारा एक निज़ाम सेंट्रल जेल में था। एक तो जुमा का है, रमज़ान का है, तरावी और एहतिकाफ का है। इसके अलावा रोज़ाना तालीम व ताल्लुम का एक निज़ाम था जिसमें एक जोड़ा मियाँ बीवी और रोज़ाना 11 बजे से 2-2:30 बजे तक सेंट्रल जेल में रहते थे। मस्जिद में तालीम होती थी, नमाज होती थी और फिर मसले मसाइल पर काम होता और ख़वातीन में उनकी अहलियाँ चली जाती थी, उसका इजाज़तनामा मिला हुआ था, वो रोज़ाना बिला रोक टोक चले जाते। लेकिन गुज़िश्ता हुकूमत में जो है इस पर रोक लगी, रोड़े अटकाने शुरू हुए, फिर कोरोना का बहाना मिला, फिर कोरोना के बहाने से वो मुस्तकिल ख़त्म कर दिया गया। दोबारा हम शुरू करने में अभी कामयाब नहीं हो सके। हमारी जुमा का निज़ाम भी गुज़िश्ता जो है कोरोना के बहाने जो रुका था वो दोबारा ऑफिशियली शुरू नहीं हुआ। ये और बात है कि जा रहे हैं अब, लेकिन उसको ऑफिशियली करने की कोशिश में है। तो अंदर ये निज़ाम पहले मौजूद था, अब फिलवक्त नहीं है। जुमा में अलबत्ता जो जाने का निज़ाम बना है, मंझे हुए खुतबा को भेजा जा रहा है, गैर महसूस तरीके पर वो ज़हन साजी का काम करते हैं, खुसूसन इस मसले में। ये चीज़ हमारे पास पहले भी आई थी लेकिन इस हद तक ख़तरनाक शक्ल में नहीं आई थी। मसलकी और दीगर उमूर में वो ज़हन साजी करते हैं कुछ लोग, ये बात तो थी, हम उसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई थी, भाई ये तो चलता है चलो। लेकिन अब की बार जो सूरत हाल है इस पर हमें संजीदगी से गौर करना है, गंभीरता से इसको लेना और इसका हल भी निकालना, वरना बहुत सारे मासूम लोग अंदर जाते हैं और वो जा करके इस तरीके से जो है मुतासिर होकर के आ जाएंगे तो हमारे अपने समाज के लिए, मुआशरे के लिए वो नुकसानदेह साबित हो।
وہ صحیح. تو اس سلسلے میں تھوڑا جلدی حکومت سے بھی, اگر حکومت کے سامنے ان باتوں کو رکھیں گے تو بھی لگائی جا سکتی ہے کہ وہ بھی اس سلسلے میں جی 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 کوئی کریں گے. انشاءاللہ آپ تمام لوگ مل کر کے کریں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یو سی سی کے سلسلے میں جو اقدامات ہو رہے ہیں مولانا صاحب, اس کا کیا جو ہے اثرات پڑتے ہوئے نظر, جبکہ کل کی رپورٹ ہے کہ آخری دن تک 80 لاکھ جو ہے درخواستیں آ چکی ہیں, آپ کیا اس سلسلے میں کریں گے؟ نہیں دیکھیے, یہ طریقہ کار ہی ان کا صحیح نہیں ہے. آدمی غور کرنے کے لیے کچھ تو مواد چاہیے, کس پر غور کرے گا؟ ابھی مواد نہیں ہے, اس کا مسودہ نہیں ہے, اور ہوم منسٹر صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کمیونٹی مستثنا ہے, اور یہ یو سی سی کا اثر کون سے مذہب پر کتنا اور اس مذہب کے کتنے مسائل پر پڑے گا, سارے ملک کو ایک قانون کے تحت یہ کہاں کہاں تک لا سکیں گے. ان کے جو فاؤنڈر ہیں, آر ایس ایس کے جو فاؤنڈر بانیوں میں جن کا شمار ہوتا ہے, گولوالکر, انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا ہے کہ جو یو سی سی کی کوشش اس ملک میں کرے گا, کرنے کی کوشش کرے گا, وہ بے وقوفانہ عمل ہوگا. تو عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے. تو ایک لگتا ہے کہ ایک ایشو ہے, چونکہ ان کے پاس گزشتہ 10 سالوں سے کیے گئے کاموں کو پیش کرنے کا کوئی ان کے پاس کام نہیں کہ ملک کے لوگوں کے سامنے اپنی خدمات پیش کر سکیں اور اپنے کاموں کو لایا جا سکے, ایسا نہیں ہے. تو یہ الجھا کر کے انتخاب لڑنا چاہتے ہیں, اور الجھانے کی سب سے بڑی شکل یہ ہے کہ بھی مسلمان کو مقابلے میں لا کر کے کھڑا کر دیا جائے تو لوگ الجھ جائیں گے اور جذبات میں ووٹ حاصل کر لیا جائے گا. تو ملک کے ہمارے برادران وطن کو جو تعلیم یافتہ ہے, وہ سمجھے ہوئے بھی ہیں اور اچھی طریقے سے اس کو جان بھی رہے, ان کے ذمہ کام یہ ہے کہ وہ اپنی ذات تک محدود نہ رکھتے ہوئے نچلے طبقے میں اپنی وہ سوچ منتقل کر کے اپنا ہم خیال ان کو بنائیں. چونکہ نچلے طبقے کے جو لوگ ہیں وہ لوگ جو ہے یہ جذباتی سیاست کی رو میں بہہ جاتے, حالانکہ ان کا تعلیم یافتہ اور سنجیدہ طبقہ حالات پر نظر رکھے ہوئے سمجھ رہا ہے. اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نچلے طبقے کو اپنے ساتھ ملے. صحیح بات ہے. مولانا ایک اور اہم ترین سوال یہ تھا کہ منی پور میں جو کچھ جو صورت جمعیت ہمیشہ سے, اس لیے کہ صرف مسلمانوں کے سلسلے میں بات کرتی ہوں, جمعیت تو تمام دھارمک لوگوں کو لے کر کے اور تمام سماج و طبقات کو لے کر کے چلتی, لیکن میں نے آج تک جمعیت علماء کی جو ہے آفیشیل ہو, چاہے دلی سے ہو ہے کہیں سے بھی, منی پور میں جو ہو رہا ہے اس کی کوئی مذمت کرتے ہوئے باقاعدہ تحریر آ گئی ہے. مولانا محمود صاحب کی آئی ہے, مولانا حکیم الدین صاحب کی تحریر آئی ہے. اچھا, اس کی مذمت قرار دی گئی ہے, مذمتی قرارداد منظور ہوئی ہے, اور حکومت سے دو ٹوک انداز میں بات کی گئی ہے. اچھا, تو کوئی ریلیف کیمپ وغیرہ وہاں کو حالات ایسے نہیں ہیں وہاں. آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ملک کی اپوزیشن کے سب سے بڑے لیڈر, ان کو وہاں جانے میں کتنی دشواری پیش آئی, اور وہاں پہنچنے کے بعد وہاں ملاقاتوں میں پریشانیاں پیش. اصل میں مرکزی موجودہ حکومت نہیں چاہتی ہے کہ وہاں سدھار ہو, یا سدھار کے لیے مختلف سماج کے لوگ کوشش کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا ایک بیان, ان کا الٹیمیٹم حالات درست کر دے گا. اگر اس سے نہیں ہو پا رہا ہے تو سماج کے مختلف طبقات کے ذریعے امن کی بحالی کی کوششیں ہونی چاہیے, وہ بھی نہیں ہو رہی. اچھا, از خود کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی حالات سازگار نہیں ہیں. تو وہاں کی صورتحال تو یہ ہے. اس سال بہت جگہ جو ہے فلڈ کا بھی, سیلاب کی صورتحال بنی ہوئی ہے. میں نے دیکھا پرسوں کل یہ آئی ہے ہمارے پاس خبر بھی کہ مہاراشٹر میں صرف آپ کا ریلیف فنڈ جمعیت کی جانب سے چل رہا ہے, دیگر علاقے بھی متاثرہ ہیں, وہاں پہ کچھ ہے یہاں آپ لوگوں کا؟ ابھی مقامی یونٹیں سنبھال رہی ہیں. اچھا اچھا, وہاں کی جو مقامی یونٹ ہے الحمدللہ ہر جگہ مقامی یونٹ مضبوط ہے, وہ کام سنبھال رہی ہے. مرکز اس کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے, تعاون بھی پیش کر رہا ہے. اب جب صورتحال بے قابو ہوگی تو عمومی سطح پر کام کی ہدایت ملے گی. تو بہت بہت شکریہ مولانا, آپ نے مختلف سوالات کا جوابات دیا. اگر آپ ہمارے کرناٹک کے نوجوانوں کو محرم کا بھی آج دن ہے, کچھ خاص پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو
میں اپنے تمام دینی بھائیوں سے، اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اس ملک میں ہمارے لیے جو دور گزر رہا ہے وہ نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں. ہمیں اپنی تعلیم پر، اپنی ملازمتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور گھر میں تعلیم کا ایک ماحول بنا دینا ہے. ہر بچہ جو ہے تعلیم سے آراستہ ہو، اور سب سے بڑھ کر کے ہمارے لیے مکتب جو مسجد میں چلنے والا ہے، ہمارا ہر بچہ اور بچی کا رشتہ مسجد میں چلنے والے مکتب سے جوڑ کر ان کے ایمان کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط کر دینا ہے کہ وہ طوفان سے ٹکرا کر کے بھی اپنے ایمان کی حفاظت کر لے جائیں، اور جب ان کی موت آئے تو وہ کلمہ ایمان بلند کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو. یہ ہمارا اصل سرمایہ ہے. ہمارے والدین سے بھی، نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے وہ تعلیم کی رو میں بہ کر کے کہیں ایمان کے ضائع کر دینے کی فضا سے وہ دور نہ ہو، وہ اس پر توجہ رکھے، تعلیمی میدان میں آگے بڑھے اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ تو انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. ناظرین گرامی، مولانا آخر میں جو پیغام بھیج رہے تھے وہی جو آج کل جو بھگوا لو ٹریپ کے سلسلے میں ہمارے خواتین کو نشانہ بن رہا ہے، یا ہماری خود بہنیں جو ہے تعلیم کے سلسلے میں کچھ آزادی یا موبائل کے مختلف پلیٹ فارم سے ملنے والے سوشل میڈیا کے الگ الگ راستوں سے جو اس وقت ارتداد آ رہا ہے ہمارے گھروں کی دہلیز پر، اس جانب جو ہے مولانا توجہ کر رہے تھے، اور سب سے اہم ترین ایمان کو مضبوط کرنے کا اپنے بچوں کو مساجد سے اور تعلیم سے جوڑنا، اور بالخصوص جو شبینہ مکاتب یا صبح کی نماز کے بعد جو مساجد سے جڑے ہوتے ہیں قرآن وغیرہ کی، اس سے جوڑے رکھنے کے لیے مولانا کی اپیل آپ لوگ کے سامنے تھی. فی الحال مجھے اور مولانا کو اجازت ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،